Kana oh. Kana gay. Okay na. Do, mayong udto kay udto naman mi naabot dire kay layo-layo man gini ilaha pero natuman jud namo ang among advocacy ba nga tabangan ni namo nga pamilya ha. Alcantara family, si Richard ug si Waning ug uban yang mga anak nya usa nga naami dire para kamong mga nanghatag kabaw mo nga ang inyong gihatag naabot jud dire sa angay nga tagaan nya magpasalamat ko kani tag-iya aning chocolate gikan man jud sa Amerika nya bisan sa kalayo ato taga Gila-Gila si Jasmine Igot salamat kay ani ma'am nya ako ning hatag ngadto sa mga bata nya dili ra man kani daghan man ni siya nya salamat kayo nya sa imong ginikanan si Daisinda sa Gila-Gila nya sa kuan di ay sa Barangay Babag naa sa nitabang dito si Ma'am Vicky ug si Ma'am Marian nitabang bisag tuwa sila dito nga barangay nagpaabot sila og tabang diri mo nadako kay ko pasalamat sa ludog kay ko ninyo kay nihatag mo ana diri sa buot naa say si Ma'am Charity ma'am salamat ma'am appreciate kay na namo ang imong tabang bisag tuwa ka dito i-share ka sa imong grasya para namo nya sa Sitio Gorones salamat ko sa katong mga family dito ba nga nagabag-ambag para nami pahatod dire nga tabang sa Sitio Spillway sa Riverside katong mga pamilya nila ni Kuan ni Mang Isa Rakasa sila si Belinda sila si Valin Simpson salamat kay ninyo day nya si Bay Junard na dire ni volunteer man sa niya salamat kayo ha sa inyong tabang ha nila ni Ma'am Rhea Adolfo nila ni Erlyn Manalili salamat kayo katong uban may uban nga wala na mention sa mga wala mention salamat kayo kay dili man sa ta computer bitaw ako nya nagtagi-tagi ning abot basta kay bawa na mo kinsay basta kay bawa na mo ana Kurugaw na ko kamotor. Sabi siya daw, pipoy man. city funded Labaw pa ko. Darwin, support nako ikaw diri bi kurog kay ko. maghimo ani nga advocacy nga makatabang ani pamilya ha pero kay bawo ko napay daghan tabangonon usa lang ni sa kanang angay jud kay karon na may COVID nya ang COVID naghatag yung kalisod na to kani sila pamilya bisag way COVID perti na yung lisura mo ni nga may gi-post na mo dito pero wala na nagpasabot ha nga maura ni kalisod ha daghan mo pasalamat ko nga unsa mga grasya nga moabot ninyo daghan mo gamay salamat kayo sa inyong pag-share tanan nya nalipay sad mi nga naghimo ani kay wala man mo nga kuan bitaw na kuan jud mo ba na naluoy mo nga at silang tabangan na nasa sila ng tao baka lisod magyud kayo napasad sila problema bahin sa ilang kani